jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Inti yaitu acara pengajian dalam hal ini langsung disampaikan oleh masyaikh kita, dan kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyidna bil 'ilm. أكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Guru mulia kita Syekh Muhammad Hasan Al-Awaki rahimahullah taala telah mengawali daripada muhadarahnya pada pertemuan ini dengan memanjatkan pujian serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa merasa kaya dengan ilmu dan dimuliakan dengan takwa dan dihiasi dengan keafiatan. Amin. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Beliau juga mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkapnya dan untuk mengamalkannya. Dia mengatakan selamat merayakan hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita amal-amal saleh kita. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala an jama'ani bikum fi hadzal yawm al-mubarak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Fi qaryat Teko, qaryat Taqwa. Di satu kampung Teko atau Taqwa. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yukrimana wa iyyakum bi nasib min hadhihi at-taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua bahagian daripada takwa itu. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa mempertemukan kita berulang kali. Namun sebelum beliau melanjutkan daripada muhadarahnya, beliau mengharapkan kita semua, terutama dari anak-anak kita, agar semua diam dulu dan mendengarkan daripada apa yang hendak disampaikan. Karena beliau mengatakan insyaallah tidak akan muhadarah lama-lama. إذا حضرنا دائما مجالس العلم ومجالس الخير لابد أن نتعلم الإنصات. Apabila kita sering menghadiri majelis ilmu, maka satu hal yang perlu kita pahami yaitu hendaklah kita membiasakan diri kita untuk mendengarkan. Agar kita mendapatkan faedah dari majelis yang kita hadiri. Allah Subhanahu wa taala ma ja'ala lirajulin qalbayni fi jawfihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dua hati dalam diri manusia. Ja'ala lahu qalban wahidan. Allah berikan kita hanya satu hati saja.
فلا يستطيع أن يكسب الفضل من مجلس العلم وهو يتكلم أو ينشغل بشيء آخر. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan faedah dalam majelis ilmu sedangkan hati dia tidak bersama majelis itu. ونحن وإياكم في معهد من معاهد العلم. Dan kita semua sekarang berada dalam salah satu pondok pesantren ilmu. وفي مكان من أماكن التربية. Dan salah satu tempat-tempat bimbingan rohani. ومع بداية استقبال الطلاب الجدد. Dan juga sekarang kita sedang ada program penerimaan santri baru. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق فيه وفي أمثاله من معاهد التعليم ما يرجو إليه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anak-anak baru ini apa yang mereka harapkan dalam madrasah ini. والحقيقة أن قيمة الإنسان بتربيته وتعليمه. Dan sebenarnya nilai atau harga diri seseorang itu adalah kembali kepada akhlak dia. فالإنسان إذا نال نصيبا من التربية ونال نصيبا من العلم استطاع أن يعيش في هذه الحياة حياة كريمة. Karena seseorang apabila mendapatkan ilmu dan setelah ilmu mendapatkan bimbingan, maka dia bisa hidup dalam hidup ini dengan benar. فالعلم جعل لأجل العمل. Karena ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan. وهذا الذي دعانا إليه المولى سبحانه وتعالى في كتابه. Dan inilah tujuan kita belajar, yaitu untuk mengamalkan ilmu, dan ini adalah dakwah daripada Allah kepada kita di dalam Al-Quran. ودعانا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan juga dakwah ajakan yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كل الآيات والأحاديث جاءت لتستقيم حياتنا على المعاملة الحسنة. Semua ayat dan hadis datang untuk mengajak kita agar kita bermuamalah dengan muamalah yang baik dalam hidup ini. والمعاملة الحسنة هي التي رسمها الله سبحانه وتعالى. Dan muamalah yang benarlah yang diajak oleh Allah kepada kita. يتعلمها الإنسان في مثل هذه الأماكن. Agar manusia ini mempelajarinya dan mengamalkannya. يتعلمها في المساجد. Ia pelajari baik di masjid يتعلمها في البيوت. ataupun ia pelajari di rumah. لأن الأماكن المسؤولة عن التربية والتعليم ثلاثة. Karena tempat-tempat yang bertanggung jawab untuk mendirikan ta'lim itu ada 3 tempat. الأول البيت وهو الأساس. Yang pertama adalah rumah, dan ini adalah asas pertamanya. والثاني المدرسة أو المعلم. Yang kedua adalah sekolah atau ustaz. والثالث المسجد. Baru yang ketiga adalah masjid. فإذا اكتملت هذه المنظومة اكتملت التربية عند الإنسان. Maka apabila 3 tempat ini sempurna, maka sempurnalah tempat tarbiyah bagi manusia itu. والذي دعينا إليه هي حسن المعاملة. Dan yang kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah agar kita bermuamalah yang baik. إذا تدبرنا القرآن رأيناه أنه يطالبنا بحسن المعاملة. Kalau kita menghayati daripada kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapatkannya mengajak kita untuk bermuamalah yang baik. وإذا تدبرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها تدلنا على حسن المعاملة. Dan apabila juga kita menghayati daripada kandungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga mendapatkannya mengajak kita untuk bermuamalah yang benar. والمعاملة نوعان. Dan muamalah itu ada 2. معاملة الإنسان مع الله. Pertama adalah muamalah atau hubungan kita dengan Allah. وهذا فيما أمره ونهاه. Ini berlaku pada perintah dan larangan Allah. الثانية معاملة الإنسان مع الإنسان. Yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. وهذا هو ميدان الاختبار في الحياة. Ini yang senantiasa ada cobaannya dalam hidup kita. فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن يعرف كل إنسان منا حق الإنسان. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengetahui mana hak dan kewajiban kita antara manusia. لا أقول حق المسلم على المسلم ولكن أقول حق الإنسان على الإنسان. Bukan hanya sebatas hak antar muslim saja, akan tetapi hak seluruh manusia. لأن غير المسلم له حق علينا أيضا. Karena juga orang selain Islam juga memiliki hak daripada diri kita. بل حتى الحيوان الذي يعيش في الحياة له حقوق علينا. Bahkan binatang-binatang pun memiliki hak dari kita. ولا تستقيم الحياة الطيبة إلا إذا أقمنا الحقوق فيما بيننا. Dan hidup ini tidak akan lurus kecuali satu sama lain bisa menunaikan haknya masing-masing. لذلك اليوم نجد كثير من المشاكل في حياة الناس.
Oleh karena itu zaman sekarang banyak sekali kita mendapatkan bermacam-macam masalah dalam hidup kita. حتى بين الأرحام فيما بينهم. Bahkan antara satu kerabat dengan yang lain. تجد القطيعة. Kita mendapatkan satu sama lain saling memutuskan tali silaturahim. وتجد الخصومات. Kita mendapatkan pertikaian satu sama lain. وتجد عقوق الوالدين. Kita mendapatkan anak durhaka kepada kedua orang tua. وتجد سوء الجوار مع الجيران. Kita juga mendapatkan satu tetangga dan tetangga yang lain tidak pernah saling. وتجد احتقار الإنسان للإنسان. Kita juga mendapatkan permasalahan antara satu manusia dengan manusia yang lain. كل واحد منا يريد أن يغلب الآخر. Semua di antara kita ingin mengalahkan yang lain. كل واحد منا يريد أن يستحوذ على ما في يد الآخر. Semua kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. كل إنسان منا يريد أن يأخذ ويمنع الآخر. Juga kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang mana orang lain tidak boleh mendapatkannya. الحياة لا تخلو من مشاكل. Hidup ini tidak pernah kosong dari permasalahan. ويستحيل أن تخلو حياة من المشاكل. Dan tidak mungkin, mustahil hidup ini tidak ada masalahnya. لكن الدين علمنا كيف نتعامل مع المشاكل. Akan tetapi agama ini mengajarkan kita bagaimana cara kita menghadapi permasalahan. وكيف نتعامل مع من تعدى على الناس والآخرين. Dan agama juga mengajarkan kita bagaimana cara kita bersikap dengan orang yang memusuhi kita. فإذا أخذنا هذه الحقوق استقامت حياتنا. Apabila kita memahami semua ini, barulah hidup itu akan aman. نستطيع أن نرد هذا بدفع الظالم عن ظلمه. Dengan ini bisa kita jalankan dengan kita berusaha mengembalikan kezaliman orang zalim kepada ahlinya. وذلك من خلال الحكمة والموعظة الحسنة. Yaitu dengan senantiasa kita saling menasehati dengan hikmah dan mau'izah hasanah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tolonglah atau bantulah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره وهو ظالم. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara menolong orang yang dizalimi, tapi kami tidak tahu bagaimana cara menolong orang yang zalim. قال أن ترده عن ظلمه. Maka Nabi mengatakan cara menolong orang zalim adalah kita menghentikan dia dari kezaliman. فإن في ذلك نصرته. Karena dengan itulah kita menolongnya. ورد الظالم عن ظلمه بموعظته. Dan cara kita mengembalikan kezaliman kepada orang yang zalim adalah dengan kita menasehatinya. وتذكيره بالله. Dan kita mengingatkan dia agar dia takut kepada Allah. وتذكيره بمغبة الظلم. Dan kita mengingatkannya dengan bahayanya melakukan kezaliman. أن عواقب هذا تكون في الدنيا قبل الآخرة. Dan kita mengingatkannya bahwa akibat buruk bagi orang yang zalim itu bukan hanya berlaku di akhirat, bahkan juga di dunia. فإذا انقطع هذا الأمر بين الناس حدث عليهم اللعنة. Karena apabila kita tidak berusaha menghentikan orang zalim dari kezalimannya, maka laknat Allah akan menimpa semua. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, telah dilaknat orang-orang Bani Israel melalui lisan Nabiullah Daud dan Nabi Isa ibn Maryam, itu karena mereka telah melampaui batas, yakni dalam hal apa? Mereka tidak saling mengingkari atas perbuatan buruk yang mereka kerjakan. والأمر الثاني أن يعفو الإنسان عن أخيه. Yang kedua caranya adalah kita saling memaafkan. حتى لو صدر منه المخالفة وصدر منه الاعتداء. Hatta bahkan walaupun saudara kita ini memiliki kesalahan. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang yang terjadi antara kamu dengannya satu kesalahpahaman seolah-olah dia adalah teman baik kamu. وقبل هذه قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Sebelum ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, dan tidak mungkin sama kebaikan dan keburukan, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. فقد تكون مسألة تحمل الناس شيء صعب على الإنسان. Bisa jadi menanggung kesalahan atau memaafkan kesalahan orang itu adalah hal yang berat bagi diri kita. لكن على مقدار الصعوبة يكون كبر الثواب.
Akan tetapi kalau kita memikirkannya, menahan, memaafkan dari kesalahan besar itu memiliki pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzul hazzin 'azim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada orang yang sanggup melakukan hal ini melainkan orang yang memiliki kesabaran yang tebal dan orang yang memiliki bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. ومن حسن المعاملة التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف كل إنسان منا حق الإنسان عليه. Dan di antara cara bermuamalah yang baik adalah masing-masing kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lain. لا يظلمه Tidak boleh menzalimi, ولا يسلمه tidak juga menyerahkan dia kepada kesalahan dia, ولا يخذله dan tidak juga dia mengkhianatinya, ولا يحقره. dan tidak boleh meremehkannya. كل المسلم على المسلم حرام. Semua hal yang berlaku pada satu orang muslim haram bagi muslim yang lain mengambilnya, دمه وماله عرضه. baik darahnya, hartanya ataupun keluarganya. لذلك بعض الناس منا يفهم الدين بشكل خاطئ. Sebahagian orang di antara kita memahami agama ini dengan cara yang tidak benar. يظن أن الدين مجرد صلاة وصيام. Dia mengira bahwa agama itu hanya terbatas pada puasa, salat dan seterusnya, وذكر وقيام. ataupun zikir dan berdiri. وإذا جئت إلى جانب المعاملة لم تجد عنده شيء من المعاملة الحسنة. Sehingga apabila kita melihat orang ini pada bab muamalah yang baik, maka kita melihatnya dia tidak memiliki apapun. هذا الأمر خطير وبين خطورته النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah perkara yang berbahaya dan bahayanya ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi في يوم wasallam. من الأيام سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, أتدرون من المفلس؟ tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? فقالوا: يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki duit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج. Maka Nabi menjawab, akan tetapi orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang kelak di hari kiamat datang membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ibadah. فيأتي وقد سبها Maka dia datang sedangkan dia telah menyakiti orang ini, وضربها telah memukul orang ini, وأخذ مالها dan telah mengambil harta orang ini, وسفك دمها. dan telah menumpahkan darah orang ini. هذا موجود في حياتنا. Dan ini berlaku dalam hidup kita. تجد الإنسان مصلي ويغتاب. Kita mendapatkan orang yang hari-hari sholat tapi dia juga hari-hari melakukan ghibah. يقرأ القرآن ويستولي على أموال الناس. Dia membaca Al-Quran tapi dia masih berani mengambil harta orang lain. يقوم الليل ويعتدي على غيره. Dia bangun sholat malam akan tetapi dia menyakiti orang lain. إذن ما الذي ينفع؟ هل تنفع العبادة مجردة أم تنفع حسن المعاملة؟ Lalu apa faedah semuanya? Apakah ibadah itu akan berfaedah sedangkan di samping itu kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Mari kita sama-sama memperhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال: فيأتي أصحاب المظالم إليه يوم القيامة. Maka datang kepada orang yang datang membawa pahala ibadah ini itu orang-orang yang telah ia sakiti di dunia ini. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. Maka orang-orang yang telah ia sakiti itu akan datang mengambil daripada pahala ibadah orang ini حتى تفنى حسناته. sampai habislah kebaikannya. ولا زال عليه مظالم للناس. Sedangkan dosa yang ia lakukan sebab menzalimi orang itu masih ada. فيقول الله للمظلومين: قد نفدت حسناته. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang dizalimi ini orang sudah habis kebaikannya. فيقولون: يا ربنا خذ من سيئاتنا وضعها على سيئاتنا. Maka mereka semua menjawab, ya Allah, ambillah keburukan kami dan berikanlah kepadanya. ثم يوضع في النار والعياذ بالله. Kemudian orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah lindungi kita semua. هذا الرجل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب صلاة.
Orang laki-laki ini yang bangkrut ini Nabi telah sabdakan bahwa dia datang kelak di akhirat itu membawa pahala sholat, وصدقة وصيام وحج، pahala sedekah, pahala puasa, pahala haji. لكنه لم يكن صاحب حسن معاملة، Akan tetapi dia tidak memiliki muamalah yang baik antar manusia. فما نفعته الطاعات، Maka ketaatan ibadah dia tidak bermanfaat di hadapan Allah. لأن حقيقة الطاعة هي التي تورث حسن المعاملة. Karena hakikat taat yang sebenarnya adalah taat yang bisa kita terapkan dengan bermuamalah yang benar antar manusia. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, وعن المسلم، siapakah orang Islam itu? قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Maka beliau menjawab, orang Muslim yang sejati adalah orang Muslim yang mana Muslim yang lain selamat dari kejahatan tangan dan kejahatan lisannya. ما قال المسلم هو الذي صلى وصام وحج. Nabi tidak mengatakan orang Islam itu bukan hanya yang puasa, yang zakat, yang haji. لماذا؟ Kenapa? لأن العبادة وسيلة، Karena ibadah itu sebatas perantara saja. والغاية هي حسن المعاملة. Dan tujuan kita ibadah adalah bagaimana muamalah kita dengan manusia yang lain itu menjadi baik. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية من الإسلام المسلم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita tentang hakikat muslim yang sejati. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah orang mukmin yang sejati, قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمنه الناس. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang mukmin yang sejati adalah orang yang mana mukmin yang lainnya merasa aman dari dia. ولم يقل صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Maka Nabi tidak menjawab orang beriman yang sejati adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada hari akhir. لماذا؟ Kenapa? لأن إذا وقر الإيمان بالله وكل المعتقدات ظهر هذا الأمان واقعا مترجما في الحياة مع الناس. Karena apabila iman itu benar-benar ada dalam diri seseorang, maka tentu iman itu akan terbukti pada muamalah kesehariannya. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang agama, ما قال هو إسلام وإيمان وإحسان وعلم بالمتغيرات، Nabi tidak menjawab dengan agama itu adalah Islam, iman dan ihsan. ولكنه قال أن الدين المعاملة. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab agama adalah muamalah. لأن الخلاصة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذا الدين هو أن تحسن معاملة الإنسان مع الإنسان. Karena inti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diturunkannya agama adalah agar manusia ini bisa bermuamalah dengan yang baik antara mereka. إذا أراد الإنسان منا أن يعرف معياره في الدين فإن المعيار في المعاملة وليس في العبادة. Maka siapa saja di antara kita yang ingin tahu apakah agamanya selama ini benar apa tidak, maka lihatlah kepada muamalah keseharian kita. والدليل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dalil daripada semua itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi في يوم من wasallam. الأيام كان جالسا بين أصحابه. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah para sahabatnya. فمرت جنازة Maka lewatlah jenazah. فتكلم الحاضرون عن الجنازة. Maka orang-orang yang hadir di sana berbicara tentang jenazah yang dilewatkan ini. وأثنوا على صاحبها خيرا. Maka mereka memuji daripada jenazah ini bahwa ini adalah orang baik. ثناؤهم عليه على معاملته وليس على عبادته. Maka pujian orang-orang atas jenazah ini adalah pujian mereka terhadap baiknya muamalah jenazah ini, bukan kepada ibadahnya. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم قال وجبت. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan sanjungan daripada orang-orang ini terhadap jenazah ini, maka Nabi mengatakan wajib bagi dia. وبعد وقت قليل مرت جنازة أخرى. Maka tidak lama kemudian lewatlah jenazah yang lain. فتكلموا على صاحبها شرا. Maka orang-orang berbicara tentang jenazah ini orang yang tidak baik.
وهذا الكلام اللي تكلموا عنه في معاملته مع الناس. Yang mereka bicarakan tentang keburukan jenazah ini adalah muamalahnya. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم قال وجبت. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan daripada pembicaraan orang-orang tentang keburukan jenazah ini, maka Nabi mengatakan wajib baginya. قبل أن نسمع آخر الحديث أنا أطرح عليكم سؤال. Sebelum kita mendengarkan daripada ujung hadis ini, maka beliau ingin bertanya kepada kita. إذا متنا وحملنا في الجنائز ماذا سيقال عنا؟ إذا متنا وحملنا على الجنائز. Kalau kita meninggal dan kita diusung di atas jenazah, kira-kira apa pembicaraan orang sekitar kita mengenai kita? والناس لا تتكلم إلا على مقدار المعاملة الذي كنا نتعامل بها معهم. Padahal kenyataannya orang-orang sekitar kita itu hanya akan berbicara tentang adab keseharian kita. هل سيتكلمون عنا بالخير أم سيتكلمون عنا بالشر؟ Apakah mereka akan berbicara tentang kita kalau kita orang baik ataukah sebaliknya? كل إنسان يعرف الإجابة عن نفسه. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. ماذا يترتب على كلام الناس؟ Lalu apa akibat daripada pujian ataupun bicara buruknya manusia tentang diri kita? الذي يترتب عليها قال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kepada jenazah yang pertama, juga wajib kepada jenazah yang kedua. فقال الصحابة وما وجبت يا رسول الله. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, apa yang wajib ke atas dua jenazah itu ya Rasulullah? قال أما الأولى أثنيتم على صاحبها خيرا فوجبت له الجنة. Adapun jenazah yang pertama, karena kalian sudah menyanjung bahwa dia orang baik, maka wajib dia masuk ke dalam surga. والأخرى تكلمتم في صاحبها شرا فوجبت له النار. Maka jenazah yang kedua, karena kalian telah berbicara bahwa dia orang buruk, maka wajib dia masuk ke dalam neraka. أنتم شهداء الله في أرضه. Kalian adalah saksi-saksi dari Allah di atas muka bumi ini. لذلك نطالب أنفسنا بحسن المعاملة. Maka oleh karena itu hendaklah kita menyelamatkan diri kita dengan muamalah yang baik antara kita. وإصلاح فيما بيننا من المشاكل. Dan kita memperbaiki permasalahan yang terjadi antara kita. والعفو عمن ظلمنا وأساء إلينا. Dan kita berusaha memaafkan orang yang menzalimi dan berbuat buruk kepada kita. لأن الإنسان كلما استعمل العفو زاده الله عزا. Karena manusia itu semakin dia sanggup atau mampu memaafkan orang lain, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ومن taala. ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu semata karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. ولا تقوم لنا حياة طيبة إلا بها. Dan tidak mungkin kita akan merasakan hidup yang tenteram, hidup yang enak selain dengan cara ini. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa saja yang kita dengarkan saat ini bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا يتبعنا شقيا ولا ضالا ولا محروما ولا عن باب عفوك مطرودا. تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا يا مولانا بالذنب والتقصير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واسلك بنا خير سبيل واجعلنا من خير جيل. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم اكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه نور ابصارنا وبصائرنا اخلص نياتنا اتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. احفظ علينا ما قراناه ونقراه وسمعناه ونسمعه حتى ترده علينا وقت احتياجنا اليه. اللهم اجعل هذا المعهد محل امن وامان سلام واسلام وسعاده واطمئنان.
اللهم أغدق علينا وعلى أهله بأرزاقك الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية. اللهم بارك في الرجال وبارك في النساء وبارك في الصغار وبارك في الكبار وبارك في الطلاب وبارك في الطالبات وبارك في الآباء وبارك في الأمهات وبارك لنا ولهم في كل ما قبلتنا من النعم وزدنا منها وارزقنا الشكر عليها، ولا تجعله يا مولانا آخر العهد لا منا ولا منهم. اللهم ردنا إليهم وردهم إلينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زائدين غير ناقصين راضين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين، مغفورا لنا غير مذنبين. واغفر للمتقدمين من آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وجيرتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ومن جمعتنا به ولو ساعة من ساعات الدنيا، وموت أهل هذه القرية خاصة وسائر موت المسلمين عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم في الجنة، كثر مثوباتهم، ضاعف حسناتهم، جازم من حسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ورضوانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجمعنا بهم بعد طول الأعمار في أعلى فراديس الجنان في جنات تتفجر منها الأنهار، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك الطفلان، دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وأهلينا وأهلينا عذاب القبر والنار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.